গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গুয়াহাটির গণেশগুড়ির গণেশ মন্দির এবং সেই ছবি দেখতে পাচ্ছ। সাজিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন ফুল দিয়ে গণেশ মন্দির এবং বহু পুণ্যার্থী তারা সকাল থেকেই ভিড় জমিয়েছেন গণেশ মন্দিরে এবং আমি আস্তে আস্তে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করব। এখানে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমি কথা বলবো। যারা दीदी आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग नारापाड़ा से। जी नहीं अभी 10 मिनट जैसा हुआ। जी हम लोग भेटापाड़ा से। से। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। हर साल आते हैं। अच्छा है। দেখতেই পাচ্ছ বহু দর্শনার্থী তারা এসেছেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে তারা চলে এসেছেন গণেশের কাছে পুজো দিতে এবং যেমনটা আমরা জানি প্রত্যেক পুজোর আগে গণেশের পুজোই প্রথমে করা হয় এবং সে কারণে সামনেই আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন তারপরেই দুর্গাপুজো এবং গণেশের পুজোর মাধ্যমেই কিন্তু শুরু হয়ে যাবে বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গোৎসব। गणेश चतुर्थी आज हम पिछले 50 सालों से गणेश जन्मोत्सव यहाँ गणेशगुड़ी में मनाते हैं। बाबा का जन्म तो बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन ये जो गणेश जन्मोत्सव समिति डिस्पुर है पिछले 50 वर्षों से गणेश जन्मोत्सव मनाते आ रही है। हम हर वर्ष एक दिवसीय कार्यक्रम रखते हैं। इस वर्ष हमने 2 दिवसीय आयोजन रखा है। 2 दिवसीय आयोजन में कल हमने जो आयोजन किया था सुबह 5-7 बजे मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी, जो टेम्पररी मूर्ति लाई जाती है, और दोपहर 1 बजे से खिचड़ी प्रसाद का भोग था। 4:30 बजे धुलिया भावना हुई थी और काम को जो नृत्य नाटिका जो दिल्ली से हमारे बीच आए थे उन्होंने सबका मन मुक्त कर दिया। तो कुल मिलाकर के कल का आयोजन बड़ा सफलतापूर्वक रहा, बहुत अच्छी गैदरिंग रही और बहुत सफलतापूर्वक बहुत शांतिपूर्वक हो गया। आज का आयोजन आप देख रहे हो सुबह 6 बजे मंदिर का पट खोल दिए थे और पूरा एसी वातावरण किया गया। गोल्डन जुबली जैसा फील लाने की कोशिश की हमने और 12:30 बजे एक महाआरती की जाएगी और 1 बजे से खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाएगा और रात को 9 बजे हमारे बीच में नाम पार्टी सुभाषनाथ हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। দেখতে পেলে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে এবং বহু পুণ্যার্থী তারা এসেছেন এবং 2 দিন ধরে এই উৎসব চলবে এবং এমনটাই বললেন পুজো উদ্যোক্তারা এবং আরও যারা এসেছেন আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো। मैं डाउनटाउन से। हाँ अभी शायद हाफ एन आवर हो गया। हाँ हो गया। हाँ धूप आज तो धूप थोड़ा कम है, मतलब गर्मी तो है पर धूप थोड़ा कम है इसलिए ठीक है, अच्छा लगा। একেবারেই যেটা দেখলে যে গরমকে উপেক্ষা করে কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও কিন্তু গণেশের পুজো দিচ্ছেন পুণ্যার্থীরা এবং আরও সেই ছবিটা আমি দেখাতে বলবো আমার ভিডিও জার্নালিস্টকে। সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গণেশের মন্দির এবং আজ সারাদিন গণেশের মন্দির খোলা থাকবে এবং সেক্ষেত্রে বহু দূর দূরান্ত থেকে আসছেন পুণ্যার্থীরা।